जरा प्रोग्राम जरा अपने से दिखा दो सर చేసినందుకు మరియు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్క స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత వర్షంలో కూడా నేను కూడా ధాడి సమాజానికి బయట పెట్టడం జరిగింది। कार्यक्रम आपनो अत्र आज तो मोटो कार्यक्रम रघुनायक जी रखाड़ो है पण काई करे पानी वळती फिर भी आपण लोग अथवाली जमावेतानी समाजेवळती ओनर से धन्यवाद कराता। ధాడి లంబాడి హక్కుల సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కవి సామ్రాట్ భారతదేశపు మొదటి హిందీ కవి చంద్ బర్దాయి గారి 873వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది। ఇటీ కార్యక్రమానికి ధాడి సమాజపు ముద్దుబిడ్డ బాలీవుడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సర్ దిలీప్ సేన్ గారు మరియు ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ నేషనల్ జనరల్ సెక్రటరీ బీకే నాయక్ ఐఏఎస్ రిటైర్ మరియు శివచరణ్ షేరే ఆల్ ఇండియా ధాడి బంజారా సేవా సంస్థ అధ్యక్షులు మరియు అదేవిధంగా ఆచార్యులు రమేష్ భట్టు రిజిస్టార్ తెలుగు యూనివర్సిటీ మరియు అదేవిధంగా సురేష్ కాళే సాబ్ ఎఫ్సిఐ నేషనల్ మెంబర్ వీరందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి చంద్ బర్దాయి గారి జయంతి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని వారిని ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది। మరి నేను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో కోరుకునేది ఒకటే, రాబోయే కాలంలో ధాడి సమాజం యొక్క చరిత్రను ప్రభుత్వము ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించి వారి చరిత్రను వెలికితీసి ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నవారికి ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడానికి చొరవ తీసుకోవాలని, అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాడి లంబాడీలు ధాడి భాట్ లంబాడీలు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా విద్యాపరంగా ఉద్యోగపరంగా ఎంతో వెనుకబడి ఉన్నారు కనుక వారిని ప్రత్యేకంగా నిధులు కేటాయించి ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చి వారికి అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలని, అదేవిధంగా ఈ ధాడి లంబాడి హక్కుల సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేదిక నుంచి నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కోరుకున్నది ఒకటే, తమరు ఇచ్చిన మాట ప్రకారము 6% నుంచి 10% జీవో అయితే విడుదల చేస్తామన్నారో తక్షణమే దాన్ని విడుదల చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। దానితో పాటు రాబోయే కాలంలో ధాడి సమాజానికి ధాడి సమాజంలో ఉన్నవారికి రాజకీయంగా ఆర్థికంగా సామాజికంగా ఉద్యోగపరంగా విద్యాపరంగా వారికి అందరికీ కూడా విన్నట్టుండి డిఎల్హెచ్ఎస్ పనిచేస్తుందని నేను అందరినీ తెలుపుతూ ఈ సమావేశాన్ని జయప్రదం చేయడానికి వివిధ జిల్లాల నుంచి మరియు రాష్ట్రాల నుంచి విచ్చేసిన అతిథులకు కానీ మరియు ఇక్కడ ఉన్న సభ్యులకు అందరూ కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। జై ధాడి, జై డిఎల్హెచ్ఎస్। नाइक ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ का महासचिव हूँ और उसके पहले मैं प्रशासकीय अधिकारी था, मैं आईएएस रिटायर्ड हूँ। आज रघुनायक इन्होंने पृथ्वीराज चौहान, अपने भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके दरबार में चंद कवि बरदाई नाम के उनके सखी सोबती थे। उनके दरबार में वे एक श्रेष्ठ और प्रसिद्ध कवि थे और योद्धा भी थे, तो उनकी जयंती मनाने का कार्यक्रम इन्होंने नियोजित किया था और इस कार्यक्रम में हमें अतिथि के रूप में बुलाया है। हमारे साथ हमारे समाज के प्रख्यात गीतकार और संगीतकार दिलीप सेन साहब भी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। हम सभी ने आज इस जयंती कार्यक्रम को यशस्वी करने के लिए मुंबई से यहाँ पर आए हुए हैं और आज बारिश होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में समाज उपस्थित नहीं हो सका, फिर भी हमने यह जयंती बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाई है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनके दरबार में एक प्रख्यात कवि चंद बरदाई और एक योद्धा उनके दरबार में थे। उनको यथोचित न्याय मिलना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए,
इस उद्देश्य से हमने आज ये जयंती का कार्यक्रम यशस्वी बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा समाज पूरे भारत में फैला हुआ है और बहुत छोटा समाज है, और इस समाज में अच्छे होनहार लोग भी हैं और कुछ बड़े ओहदे पे काम भी कर रहे हैं। तो इन सबको एक प्रकार से सामाजिक संगठन में एक प्रकार से उनको शक्ति मिले, उनको एक प्रकार से उनके अधिकार की उनको याद दिलाएं, इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय बम बम भोले। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज आपके इस शहर हैदराबाद में मतलब तेलंगाना की तरफ से महबूब नगर में आया हूँ रघुनाथ जी के यहाँ। और आज मैं अपने दाढ़ी समाज को देखने के बाद मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ, क्योंकि हम लोग विश्व में तो हर प्रोग्राम में जाते आते रहते हैं, मगर ये पहला ऐसा मौका मिला कि एक परिवार में एक परिवार के आदमी को आने का मौका मिला। मतलब मैं खुद दाढ़ी हूँ और मुझे बोलते बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं राजस्थान से हूँ और मेरी 12 न्यात है। 12 न्यातों में से हम लोग एक वन ऑफ द हम लोग हैं। तो मैं रघुनाथ जी का जितने भी यहाँ बैठे हुए हमारे पूजनीय हैं, इनका सबका शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने दाढ़ी समाज के लिए जो मुहिम चलाई है। और आज चंदन बोधाई जी का जो जन्मदिन हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, उसी बहाने से हम सब एक दूसरे से मिले हैं। तो समझिए कि जो चंदन बोधाई साहब ने जो उस ज़माने में किया पृथ्वीराज का चौहान साहब के वक्त में, तो वो बातें ऐसी है जो मतलब सदियों क्या, जब तक ये दुनिया रहेगी ये बातें नहीं भुलाई जाएगी। और मैं एक बात से आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे यहाँ वैसे वैसे वीर सपूत हैं, वैसे वैसे कार्यकर्ता हैं, वैसे वैसे संगीत से जुड़े लोग हैं। कहीं ना कहीं वो लिप्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका कारण ये है कि उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और रघुनाथ जी ने जो ये मुहिम चलाई है, जैसे मुझे मुंबई से यहाँ अपने साथ मिलाया है, तो मैं इनसे एक चीज़ का आज वादा कर रहा हूँ सारी समाज के सामने, सारी जितने भी हमारे दाढ़ी बंधु आए हैं यहाँ, कि जब कभी भी इनको दाढ़ी समाज के लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। और दाढ़ी समाज के जो चीज़ें उसको आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, जैसे कि मैं संगीत फील्ड से हूँ, फिल्म लाइन से हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को हीरो बना दूँगा या म्यूजिक डायरेक्टर बना दूँगा, मगर अगर संगीत के माध्यम से जो भी सेवा होगी मैं करूँगा। और भी कुछ समाज में सुधार के लिए जहाँ जहाँ ये मुझे बुलाएंगे और जहाँ जहाँ रघुनाथ जी बताएंगे कि दिलीप भाई आपको यहाँ आना है, तो मैं समाज के लिए हर वक्त खड़ा रहूँगा। और बाकी तो सब इन्होंने बता ही दिया कि क्या हमारा समाज है, क्योंकि हमारा समाज तो दुनिया में मतलब देखिए 4 वेदों में सबसे पहले जो साम वेद है उसमें संगीत का ही जिक्र है, और संगीत हम ही लोगों से चला है, तो गंधर्व लोगों के परिवार से हम लोग माने जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि हम लोग युगों युगों से हैं, मगर क्या है कि समय के साथ थोड़ा परिवर्तन आया और कुछ ऐसी बातें हुई कि हमारे समाज के लोग हम अलग अलग प्रांत में जा के बस गए, और फिर अलग अलग भाषाएं अलग अलग दिशा में जाके अपना अपना व्यापार करने लगे या जो भी काम काज करने लगे। मगर एक बात अच्छी लगी कि वो कहीं भी रहें और कोई भी काम करें, मगर उन्होंने अपनी असलियत नहीं खोई और उन्होंने एक चीज़ को कायम रखा कि हम दाढ़ी हैं। तो वो चाहे भट्ट हो चाहे बंजारे हो, तो ये इस बात के ऊपर फ़ख्र है हमें कि इस पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में दाढ़ी समाज से ने एक अपना अलग मुकाम बनाया है। और मैं बस आप लोगों को सबको ये बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा। अल्लाह ताला से, ईश्वर से, भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मुहिम